Ito yung Geely Colray. Yan. Na timing belt natin guys. Yan naman si Balong. Yan. Yung partner. Yan aking bagong trainee na technician. So ito yung mga kinalas namin. Tapos mas kami ng gulong. Ito guys. Nakita ko sa inyo. Ito. Ayan. So tinanggal namin itong gulong. Para doon tayo magtatanggal. Ating pulley. Tapos timing belt. Ayan guys. Ano na yung trainer guys. Si Balong, lagay mo na doon Long. Kabila. Dira. So ito yung mga bagong timing belt niya guys. Review lang natin sa water pump dry belt guys. Ito naman sa timing belt niya. Yan. So genuine parts. Yan. Ano niya guys yan. So ito yung high glare pulley. Yan ito guys, maliit. Yan. So ito palitan natin sa preventive maintenance niya guys. 1,000 kilometers na, tingnan nyo. So yan. Yan, so iniikot na ni Balong. Sige Long, ikot Long, sige. Yan. Iniikot na. Hindi pa. Hindi pa Long, ikot. Oh, okay na, tama na. Ayan, balik pa konti. Balik, balik. Up, tama na. So yan guys, yan ang timing belt niya. So ayan timing mark niya. Kita niyo. Kulang pa Long, kulang pa kamay. Kulang. Balik. Balik mo Long. Ipa. Ipa Long. Ipa. Ipa. Up. Okay na. Ayan, so sakto na yan guys. Yan ito, ang timing mark natin ito guys. Yan, ito na yung bago. So ayan. Ayan, ito na yung bago natin guys, ilalagay. So ito na ating tensioner. So natanggal ko na guys, yung tensioner niya. Sana yun. Ito na guys oh. Yan. Tinanggal ko na. So gamit tayo ng SST. Yan, locking tool. Ating unit. Yan. So sa kabila din. So yan guys, nakita naman ninyo. Yan yung kanya guys. Timing mark nya. Atin sa condensed dalin. Ayan. So ganun tayo guys. Yung guide. Lock nya guys. Sa locking tool. So basic lang po yan guys. So tinanggal ko na yung mga bolt nya guys. Ayan. Natin yung tensioner. Ayan. So yung adjuster natin. Tensioner. Okay. Tanggal lalong. Ayan, tanggal natin yung timing belt nya. Sa lalim. Ayan. Wala. Ayan. Teka lang, may isa dito lang sila lalim. Okay na. So ito yung timing belt nya guys. Tingnan natin, yan o. May mga bitak na guys, yan o. Malaki na. Itong palitan, bago. Tanggalan ni Balong. Si Toto. Ayan, ang outlet. Guys, malinis na. So ayan. Yung malinis na guys, pwede na install ating bagong timing belt. Ayan. So ayan guys, binabalik na ni Balong. Trabaho na ito na naikataw. Ayan. Ayan guys, nakita naman ninyo, ito na yung bago namin na timing belt. Lake Angko. Made in China, ating timing belt sa Geely Colray. So kakabit na namin. Ito yung kanya guys. Nakabalot pa. Ayan. Takpan ko na. So ito na. Nalagay na natin guys. So ayan. Kuha na. Ayan. Ayan guys. Ayan na. So ayan. Guys. Oh, ayan. So ayan ang sakto na ganyan guys. Ito naman yung aigar na. Lagay ko mo lang dito guys. Ayan. Ayan. So kailangan nakakuha niyan guys.
Ayan. So, ayan. Yes, ang forma niyan. Ayan, ito. Lalagay. Yung nut na lang. Ito. So ito na guys. So basic lamang guys sa ating pag-timing belt. Ayan. Ayan guys. Okay. Tip niya talaga. Ayan. So okay na guys. Ayan. So ito lang po ka-basic. Ayan. Ayan. So okay na guys. Ito na yung extension niya. Tapos tanggal natin yung lock dito long. Dito long. Dito long. Ito na guys. Tatanggalan natin to guys. Ayan yung lock niya. Oh, ayan. Okay na guys. Nakalock na yan. So ito na. Ayan. So ganoon lang po ka-basic guys. Ayan, okay. So ayan guys, sakto na yan. Yung tension niya guys. Ayan oh. Ayan. So sakto na yung tension niya guys at tensioner natin. So ayan. Okay na guys. So ganoon lang ka-basic guys. So tingnan natin to guys. Ayan. Okay. Ganyan yung tension niya guys sa ating timing belt natin. Hindi masyadong maluwag, hindi rin kuan. Tama-tama lang ang adjust niya guys. Yan si Balong, shoutout mo lang. Wala shoutout. Yan, shoutout ko sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Sana may natutunan ngayong araw nito sa ating timing belt. Yan guys. Mga basic lamang guys. Okay. Yan na. Okay. Job, so insyo. Okay. Dito na. Ikutin na ni Balong yung aking OGT na trini. Ilong, ikot. Yan. Okay. 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 Gilong. Okay. Blaster mayo ha, sige long. Okay. Yan. Natin yung timing niya kung sakto na. Sige. Gilong. Sige. Iba konti. Up. Okay, okay. Tama na. Sipa konti lang, konti lang. Konti lang, konti lang. Konti lang lang. Hop. Tama na. Okay, good job. So yan guys, okay na. Atin sa ilalim. So yan, tumama na rin. Yan, nakita. So ayan guys, tumama na. Okay na. Yan o. Guys, sakto na. Good job. So okay na guys. So panalo na. Ano sabi mo lang? Shoutout yung pamilya lang. Diyan naman aking kumpare na si Parinid. Shoutout si Parinid. Yan si Jan, shoutout Jan. Si Parinyor, yan si Parinyor. Shoutout. Guys, punta namin yung water pump build. Yan. No? Ito, tanggalan namin guys. So, yan guys, tatanggalan namin si tanggalan long. Water pump build. Lalim. Yan. Mga viewers guys. Ayan. Mga OGT. Sige. Tanggalan. Kaya. Matanggal siya mong ano yun. Oh, hinihinay. Sige. Ayun. Tanggal lang. Nakita mo. Natin? Na-crack. Meron na siyang crack. Oh. Ayan. So, lagyan natin to guys. So, ayan guys. Linabasan natin para matrapo natin. Ayan. So, nalinis na guys. Okay natin ilagay natin. Ating built na water pump built yan. Ito yung bago. Ito natin guys. Water pump built yan. So meron lang kami guys. Nawa natin para sigurado.
na. Okay na guys. Swap na. Swap. Okay na. So yan guys, okay na. Naikabit na ang ating water pump belt. Yan. So ikabit na ni Donald Trump. So ganun lang makabisi guys. Yan. Okay. Water pump belt. Ito yung cable niya guys. Sa ating helical ray. So ganun lang pakabisi guys. Bolt lumakan yan guys. Yan guys, so may clip kasi yan guys. So mga basic lang mo yan guys kung paano maglagay yan guys. So yan guys, tapos na timing belt, tapos kanyang water pump belt. So yan, okay na. So meron na mga coolant din. Yan, kompleto na guys. So dito naman tayo, papandarin natin. So under ba itong unit? Ito na. Tara. So yan guys,